Kasi Andrea. Kailangan ipin mo. Dali lang, kuya. Dali lang, kuya. Happy birthday to you. Nakulong na si Andrew. Asan na siya? Daddy! Daddy, huwag ka dito. Dali ka Daddy, dito. pagkain! Daddy! Go na, upo ka sa table. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday Natuwa siya. Ah, natuwa siya. Daddy, huwag yung sikunin mo ka lang. Hindi na lang sa'yo. I did that picture. I did that picture of you. Daddy, it's a picture of you. Galing eh. Ah, Daddy, na-wish. Daddy, make a wish. Make a wish. Daddy, ikaw yan. Yung ako mo. Daddy, go siya. Happy birthday to you. Happy birthday. Sige, sige ka ba? Tingnan mo yung mati. Yay! Itatapuhatin mo na ako kasi mabigat na yan. Yeah. Ano ka ba naman? Try mo. Daddy, Daddy. Yun na. Wow! Ganda. Yeah, parang 1 year old ka. Happy birthday. Tatamaan si Sheila. Tatamaan si Sheila. Ikaw yan. Di mo ba? Ayun na. Bakit mo siya, oh. So, ikaw yan. Oh, di ba? Ayun ang picture. Oo. It's a picture. Kasi di ba, ano yun? MMA fighter kasi siya. ko yan.